जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु, आजिर ए शुभ मुहूर्त ओडिया भागवतर किछि अमृत वाणी पाठ करी ये कलिजुग भवसागर मोक्ष प्राप्ति हवा एवं उद्धार पाइबा एवं भगवानंकर कृपा लाभ करिबा। चलंतु देखिबा आजिर ए ओडिया भागवतर किछि अमृत वाणी। प्रतिदिन यदि श्रद्धार सहित भक्तिर सहित ए ओडिया भागवत पठन करती ताहले समस्त पापरु मुक्ति पाइब एवं ये कलिजुग भवसागर उद्धार हेब। चलंतु देखिबा भगवानंकर मुख निसृत अमृत वाणी। आको प्रतिदिन श्रद्धार सहित पाठ करंतु एवं आनंद उल्लास जीवन यापन करंतु एवं ओडिया भागवत ये हूँ भगवानंकर मुख निसृत अमृतवाणी। आको प्रतिदिन पाठ करी एवं दैनंदिन जीवन में उपयोग करी निज निजर गंतव्य स्थान रे पहुंचंतु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। ओम कृष्णाय वासुदेवाय। हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य। प्रिय दर्शक बंधु, कथार अच्छी रुचु न रुचु खा पिता, बुझु न बुझु पढ़ गीता। आम समस्त तो पिता खाई किंतु भगवत गीता पाठ पढ़ुना जो अमृत अच्छी ताकू पाऊना। ठीक अच्छी, चलतु देखिए आज शुभ मुहूर्त कि भगवान मुख निसृत अमृतवाणी। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमो। जगदानंद केन्द्राय प्रणतार्थराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। आजिर ओडिया भागवतर षष्ठ स्कंद तृतीय अध्याय पाठ करिबा। राज उवाच आपणा दूत वाक्य शुणी कि बोइले दंड पाणी। यमराजर आज्ञात तेणु होइला विपरीत। विष्णु दूतरे जमदूत जेणु होइले पराजित।
যাহার বশ সর্বজনে এ যে পবিত্র মর মনে যমর দণ্ড ভগ্ন কথা পূর্বরু শুনিলা নাই তা এ তো সংসারে অদ্ভুত ভৌনি কহিবা তদন্ত তুমর তৌ অন্য কেই সংশয় ছেদি মর নাই ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রী শুক উবাচ বিষ্ণুদূতরে যমদূত যেনু হইলে পরাজিত যমর ছামুরে মিলিলে সকল বার্তা কহিলে যমদূত রুচ সংসারে জন্তু ছন্তি যেতে এহাଙ୍କ ଶାସ୍ତି ଅବା କେତେ ତ୍ରିଧ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ସଂସାରେ ଫଳ ସେ ଲଭନ୍ତି ତେବେ ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କର ଦଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଯେ ଅପାର ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଜାଣ ନାହିଁ ଅମୋକ୍ଷ ଅଛି ଅବା କାହିଁ କର୍ମର ବଶ ହୁଅ ଜନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଲଭନ୍ତି କର୍ମ ହେତୁ ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତା ଏକ ଜଣ ଏଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟ ଶାସ୍ତି ମାନ ଏଇ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ତୁମେ ଯେ ଶାସ୍ତା ଦଣ୍ଡ ଧର ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଶୁଭ ଶୁଭର ଠାକୁର ତୁମର ତାପ ଏବେ ନାହିଁ ପାପିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ହିତ ରହି ଅଦ୍ଭୁତ ସିଦ୍ଧ 4 ଜଣ ତୁମକୁ କଲେ ଅବଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ଆଦେଶ ଘେନି ଶିରେ ଆମେ ଯେ ଆଣିଥିଲୁ ତାରେ ଯାତନା ଗୃହକୁ ଆଣନ୍ତେ ବଚନ କରିଲ ତୁରିତେ ପାଶକୁ ଛେଦିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେମାନେ ଗଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱାଇଁ ଶୁଣିମା କ୍ଷମା ଯେବେ ଅଛି একথা কহ প্রভু কিছু যেখানে পাপী দুষ্ট জন উচারিছিলা নারায়ণ ভয়ন কর হবইলে তক্ষণে আসি সে মিলিলে পূর্ণ ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রী শুক উবাচ দ্রুতଙ୍କ বাক্য শুনি যম আনন্দে হর সে বদন শ্রীকৃষ্ণ অভয় চরণ তক্ষণে করি সুমরণ অত্যন্ত প্রীত হই মনে বইলে শুণ ভৃত্য জনে যম উবাচ দূতଙ୍କ বাক্য শুনি যম আনন্দে হরস বদন শ্রীকৃষ্ণ অভয় চরণ তক্ষণে করি সুমরণ অত্যন্ত প্রীত হই মনে বলই শুণ ভৃত্য জনে যম উবাচ মত অছি শ্রেষ্ঠ শুণ জগত যার ভিয়ণ কাম্পাসু জেনে বস্ত্র হই বিশ্ব তেমন্ত তার তহি যার অংশরু জগত জন্ম পালনে পুনরহত যাহার নাম তত্ত্ব গুণ বন্ধন করে প্রাণী মন তেণিকি যাই ন পারই রজুরে যেন গরু থাই নিয়ম ধরে তাঙ্কর বন্ধা হইছি চরাচর নানা কর্মরে বন্ধা হই জগত তাহাকু সেবই মোহ মহেন্দ্র নৈরূত বরুণ আদি যে দিগন্ত সোম নর মহেশ্বর পবন ব্রহ্মা দিবাকর এ আদি বিশ্বা বসু যেতে রুদ্রগণঙ্কর সহিতে সিদ্ধ কিন্নর আদি করি যেতে সংসারে অধিকারী সংসারে কর্তা অছি যেতে ভ্রুবাদি যেতে যেবে সহিতে এ আদি যেতে কহিলু তার মায়া ন জানিলু কেবে জানিব তা মহিমা প্রভুর নাম গুণ সীমা চক্ষু হৃদয় বাক্য মনে
ୟାକୁ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସାଧୁ ଜନେ ସର୍ବ ଶରୀର ଆତ୍ମା ରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ସେ ମାପ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ତନ୍ତ୍ରେ ଥାଇ ସଂସାରେ ଚେଷ୍ଟା ଯେ କରଇ हे दूते शुणे मऊतर जार रूप गुण सार संसार निर्भय विहरे हे अशेष प्राणी तारो देव पूजिते जेहू युक्त अति अद्भुत विष्णुदूत भक्तिमंत प्राणी मानंतु शत्रुर शंका नहीं तांकु आंभ को सदा से रखती सर्वत्र जय विभूर थांती ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु।